Tare an pusum ka sabo pusum ka makanta ay wototo no wende wonton kibe wakat portia rianeta wina sorlo kibe wakat ronda masinda masige irene nana dunna kibe wazura na ye wototo ne ya run kangana dara go nera torsoba premier ministre Bamba absana ser Burkina Faso et pakanta sabsambon kwayga ti partenaire technique et financier sénégalais to bien intervengese no jende ninga Bamba hentendi ke keten Burkina Faso tatar wala tola rawde na wata lataba en jeng de dugun tuniyam ti de dugu benwan sul ninga singeta ne sa sema wala yelab sambon kwayga ti office national d'identification te pakabo tour norbene taya bumbu sen sigid nimbu de sen be bobo bene sampre ton ki be jura na yoto ne kale kanet na wata tasa yamba venam se yoto ne Erigilam nata posom tia run kanga nendara la Burkina Faso go nera abna sere abtomnanta sabsombonte partenaire technique et financier senailen to bien nanta bangese no kenne ning absenten le brandie ke antel Burkina Faso tatore enkeng wala tore dilia premier ministre anan le tom kang tore Burkina Faso ne zaman ning absombonte troika wanamba dilab sanzinenta botonwa gombule yi zugzo do goma nisal yel sekde wa wogore nying yelle sombonte droit humain wa able goma wala nyoko kolga yel sen zule sida en Burkina Faso namba lable gome ba yedebra covid 19 yelle dil ayi wakato Burkina Faso go ne hanan le brantiere obtomnanta sa ti alcool ni sofa gileb sandalika son moment of leven taba modere tapa wala pirsugo et nanta la table tient des dougti mais au kiou rasma a ni son loré la dédougnam nam pam tobnam paquet ropal zamzam zoa nankata bande rogame ya jini ngap sanante un son wala nimbi de ben topte un pan wala abnem sa seba absombo office national d'identification au niwa dilia bam do parle pakare la wototone ministre hanwa lampala katiam jetonwa do wotonwa rogana zina dédougu la tienda taba ti yoyi bumbu se signi mbui de samba kambe nan tibala sanan pazara ya bobo jula sorama anda songo de bobo kambe namba tab tempa mwala ne sa seba din wakat kangane bobo kambe nan menam papa pemson bilfu tibala ropala sambe benwa anan songa ne do net hantar wala zule sen kenen nga tibala mo la wenge ta ton kom pa ma neng sebar fa faga tikatun nongo nambapsa tumna torso oniwa torso ba tab te korbenam san yido tone paka anten parle nama nenga sewon kot nimbuide region la beaucoup du monde wone ton kayibi wa am yenam ti nimbuide lapsa never ta never polo million yimen yamle yamati de dugwa azara ne bobo azara ne wodo ti yam ti fa na yika wa bobo wa ken hal wodo ti man tie kanane de la faute dépend ko et so de gouvernement contrôle sori ti nya ma no kenni na fa sere mane ti antenne viglika to ho yig dedu uma nana abe nuna bi zinya tome uton wa ti nana ne bama la nana ni ton pandi je Burkina Faso ne mbuida fa ya 90 million pisi lem ha ya hantar pie runa ya ne million pila nazi donc ya 90 million ayo ba yopoe en katar tie na Burkina Faso mais yam ti yilenti fo man pie rela fo ring pam rom sevri hanka be tie katren mali donc ne bimbe kata ro ma sebi obiela metine bimbe kata ko bonu me na mali donc yamle yame ti pie hazi malo zime azara ne nembuida rinso ti keba wakata pie na me rinso ti tonna kire mali yava bon yava nini ba on wati ya tonno ya ton sababu ti katren malaga tonna kire mo subla yava ti ton be tumzu ti kane yumna han wata région na ma fa ton pame ti nana ni mbuida la yina na ne ton
Nations Unies surtout ka sang ngam sombo so ko te pnu de sigla soga e tigis sombo te atelier sen na yelen gese no ken ngam son tande ke te paraba ton ken sabto c'est da sen ken élection municipale la son wata te da tap to sen ken depuis le man yakar son Laurent wil gamanti paraba we lab ton ya na yak dilu de ko te san ne wala na sa de mo so te pourcentage we nge par rapport suka ya neba ayo potole labson nan ton ya kanyo ya bumbu senka sigir punu de ramto e sabrin dimi ya sababo to nan sigir wala sons kangane na yilen king paraba pele to bi kon fo bokal tele ko beauty biwo to bukum tam de ton kin warata ni nga sana wata senken ne conseiller na man ya kare son wata et tien taba ti sen 2020 wa yumde opsman versera Burkina Faso ya tenninga sembe temes pila kwabaka la pisope la yobe temes kwabaka la piwela ayib zugu senken ne paraba ken sabtoro vota wenga wa dilse kanga ya na yelen tonre un sogol paraba to bi ya welem bang opsana malga senken municipal la son wata namba sabne da yemre to convenam sen yido tona Mbura la Mahaman son bonkongu ambe seniwa ya rapporteur runda atelier wa ya pnu de seni manda Nailen ti paraba tourne y wusre assemblée nationale loin ne conseil municipal à moi bala William ti la loi ti sa main ti paraba ne quoi pour paraba tourne ya pistin Europe pisoupe ou mais Europe ya pistin bi paraba y pisoupe la ton ha wana de candidature de matron mix d'un petit boto à cahier or vote en king ne va assemblée conseil municipal à moi Kitam ti ha wa ti pam 30% wa vote ka tu pam 30%. Donc ton mandat ti atelier wa man dunna wa ne de fa na to sa man tiere ti ya sur un petit kila ne de fa mana na tonre ti ha wa le na wera bisa bit mikti hon wata ti mam Nanta la taban cheng sab commune William Tebe noa l'armental sur le sombonti association na kokolob zanga wala yam sengeta rogomik na namsa sori bam pisila yo potolan zin bene tal sek nin kiba kitba na yelen tonre zega kwe se tibala bam yama yo da bilu senken nengwam ni sofan gilbam son womda senken wala zisa wayanwa dilsa ne association na kokolob zanga abo kanu ob zanga da kwese nguligde te bam son data ya modoti bumning hawa nan tinafa bob tonre na bam metop tonre en comptara so senken wala zisa wayanwa dilna nan to wotinga sayta ba association na kokolob zanga to dama bam me zenka kwese na sa dam son bono asopti recommandation namba sen na yelen tas wala go ne ra kwese sentun yi sababu ti yidigri e tonga zindi senke nizule ni sofa gili sambe bwala zinsa wenga Tournon ni subsenge tabe ben sa roten nimbwiri l'absombonti administration pénitentiaire bam metal la seka absombonti atelier la seka wotono ya na yilenzi ningese tibala mimi ti sa ne administration pénitentiaire ab tourne ya tab ton ko ko ne ni sabambe ben sa rotonwa la le modor metab han wo yi ben sa rotin bob ton le 15 amana pour metume en yi wala taba din nokin bola manande ke anton ti tum kanga nan ton pa mola pitsko lime ya sababu tapna zinin tabo to ne nambale nan ki taba nge no chande ninga banande ka tibala no kene ninga banande ka ulidem ta ya bum nan ta 2021 yum ne nan tin ta wala 2025 am tap getse kambe be salo to op hanten zam to ne tap san way se kabna yime bob ton re en tikantal wor bu to de la meton ti vimne wala taba wala sanda singam vito to no wa gen so ban gata ba zu tup songa nen lahaba et nan bab sa ba opne da yemre tup te convenam sen yido tone am yula elo gigma mam ya prison lamba tor soba tuntun ba tor soba sibin ninga ton wa yibe wa nangisa ya sibre ton hange he ta ya tileti ton gulsa sibre hanna ngumu ton tuma fa wiligi tuma han ke zininga la ton ton dik no kende ninga en tonre ti tumda ton keng tori no kendra aya zinsa nasi pipi ya ton gese
wa tõnd prison rãmba gũuba tõnd na n maana wãna t'a gũudmã tõog n paam pãnga yãmb mim tɩ masã sʋka sécurité wa yell yaa toogo tɩ tõnd tõog n ges zĩ-kãnga n demse le yaa tɩ lame tɩ tõnd le gese n demse wa tõnd sẽn tar tõnd n gũudb rãmba b yalɩ wa prison wã pʋga b rɩt la b gãaga fãa gilli yẽ me yaa yelle tõnd sẽn sõm n ges seb-kara pʋga n ges tõnd sẽn na n maan to-to n na yɩl tɩ yẽnda tõog n kẽng taoore n le paasd yaa tõnd prison rãmbã pʋga tõnd tara neb sẽn be be n da be yɩnga n tar b tʋʋm buud toor-toore prison rãmbã pʋga tõnd dat n gesame n tõoge tɩ nin-bãmb dãmba tɩ tõnd gese b tõe n tʋma wãna n na n tʋme n na yɩl n sõng prison rãmbã zãabo la sẽn na yɩl tɩ tõnd me tõoge n sõng tẽnga na kẽng taoore n le paasd yaa sõmame tɩ tõnd gese wa tõnd menga tʋʋmda wɛɛngẽ tõnd na n gũmsa tʋʋmda wãn-wãna n na yɩl tɩ tõnd meng tõog n kẽng taoore tʋʋmda wɛɛgẽ donc yaa yel bãmb la tõnd sõm n gese la rũndã tõnd boola tõnd prison rãmbã directeur dãmba tõnd boola neb sẽn yi ministère dãmb buud toor-toore n tõe n wa sõnge tɩ seb-kara bɩ tõnd tõog n gʋlsa t'a yɩ sõmla neere la a tũ sore n na yɩl tɩ ka ne yʋʋmã nuwã bɩ tõnd tare sebre tõnd n tõe n gese n tʋme tɩ yʋʋmã nuwã sã wa ta bɩ d le gese n ges bũmb ninga sẽn kete tɩ tõog n le rems n le kẽng taoore Théophile Sawadogo. Runda, il y a administration pénitentiaire, plan stratégique à validation. Plan stratégique à administration pénitentiaire, Touma Nakendra Sévré. Touma Nakendra Sévré Kangé. Il y a ministère Touma Nakendra Sévré Nina Hambo, Nati politique sectorielle, justice et droits humains. On connaît ta obmana. La amana pour un obziniga souli, ti soul kangare ngan tagase. Na n gese sẽn segd wa sẽn segde neb ninsb sẽn tog n naagb nugu tɩ tʋʋmdã kẽng tõog n kẽng taoore donc yibeoogã tõnd sẽn tigs taab ka wã yaa sẽn na n le kõ taab yaam n gese b n da tags bũmb nina n deng n gʋls n deglã a segda n bɩ bũmba tʋʋm tog n paase tɩ seb-sõng paam n yi tɩ tʋʋmã na kẽndr yɩ sõma na n kell n bõosam tɩ pa bẽesa rotẽ wã tɩ sul-ning b sẽn boond tɩ terre des hommes bãmb me tar la sɛk b sẽn boond tɩ atelier sẽn na yɩle t'a b gese zu-le ninsb fãa gill sẽn be wala bẽesa rotẽ wã dɩll yaa union européenne nin-buiid n pas terre des hommes nin-buiidu n tall wala tagsg sẽn kẽed ne wala tʋʋm kãngã wɛɛngẽ ne vɛɛsg buud toor-toor sẽn kẽ ne neb ninsba sẽn be wala bẽesa roto wã b sẽn zɛgs koees ninsm taa tõndo wilgame tɩ bẽesa roto b pidame n puugi sẽn wa n tɩ yɩɩda b sãn dɩk makd koɛɛga b wa jula so bẽesa roto yaa bũmb n pid n puugi fa da n gurum yaa botoone wogd kaan yaa botoone dɩl yõ wã yaa bũmbu sẽn na n leb n paas zu-leesã taaba tɩ bala d bee wakatg ninga bãn yelbda covid-19 sẽn maanda a zamaana dɩl bẽesa roto sãn pid n puu wotone a tõe wa ne zu-lees buud toor-toore dɩl bãmb sɛ-kãngã ne yaa sẽn na n gese no-kẽnebg la b tõe n dɩke n tõog n yolse tɩ bala d nim tɩ bẽesa rotẽ wã pagb me bee beene kam sẽn n tudg sẽn kẽed ne wala la loa wɛɛng n bee beene b sẽn boond soab tɩ enfant en conflit avec la loi bãmb fãa bee beene dɩl pagba la kambã la rapa sẽn na n beene wã a yaa zu-lees sɩd-sɩda terre des hommes sẽn datã yaa tɩ b gese b sẽn tõe n maan bũmb ninga tɩ yolsg sɩd-sɩd tõog n zĩnd sẽn kẽed ne bẽesa rotẽ wã tɩ mime t'a yaa zu-lɛ yaa dũni gill zu-lɛɛga kala tõnd na n yalsd gota nab wẽnnaam tɩ b gãlgd zamaana baane wẽnna kɩtd mi tɩ b tiiri